ओडिया रीति साहित्यानुरागी विदग्ध श्रोता बंधुमान को मोर नमस्कार। बंधुगण पुनर्बार आम से विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार श्रेष्ठ कृति राधाकृष्ण प्रेम रस अप्रकट लीला को जहाँ प्रकट करिसेंती मर्त्य वृंदावन में से ही राधाकृष्ण जुगल मूर्तिर उपासना करी कवि जो विदग्ध चिंतामणि श्रेष्ठ कृति तांकर जो परिवेषण करिसेंती से तार 30 छांद बा 30 छांद जहाँ मुझे पूर्व आलोचना करी तार कियदंश आज पुणी आउ थे आम आलोचना करवा। बंधुगण या पूर्व मुझे कहीदेची जेहेतु राधा राणी अंग सौभाग व अंगलावण्य को भगवान श्रीकृष्ण योगमाया द्वारा प्रेरित होकर निशिर शेष भाग बा अर्धजाम अच्छी राति पाइबा से समय देखुं स्वप्न जुगल स्वप्न वृत्तांत। तेणु राधा आंकु जिते जाकर आज्ञा अंग स्पर्श कर झुले छुई राधा राणीकर निद्राभंग हो जाए निद्राभंग प्रसंग में मुझे कहूली ये निद केमती भांगी जाइए राधा राणी केमती हाई मारी अलस भांगिक केमती उठी एवं उठा पर कौन देखी आसतु कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार कौन से संपर्क में लिखिं आलोचना करवा। अलशांते नेत्र दत्ते कृष्ण शोभाब्धि अमृते अलशांते नेत्र दत्ते कृष्ण शोभाब्धि अमृते बड़सी बुड़ाई मन मीन की धरे टाणी नेला झट करी कुच कलसीरे भरी पालना कला कि हासामृत दान रे स्नेह लाज संभ्रम मिशा संभावना कला परी उठिला जोशा से जोशा संभावना कले स्नेह लाज एवं संभ्रम भगवान श्रीकृष्ण जहाँ मनीष जहाँ भावे से सुपुरुष व दिव्य पुरुष जदि निजर ईप्सित परम पुरुष जदि आ पाखे पाई जाए हठात निद्राभंग हो भगवान श्रीकृष्ण ठिया होती राधाराणी देखुं तेणु टे लाज गले स्नेह अत्यंत स्नेह अभिभूत हो गले एवं लाज संभ्रम एवं निजक भाग्यवती व गौरव मन कले यही उठिले। किंतु कवि कौन कहते अलशांते नेत्र दत्ते जिते अलस भांगिक आज्ञा आखि पकई चारिआड़ को चाहिए देखिले श्रीकृष्ण ठिया होती एवं कृष्ण शोभाब्धि ताकू कवि वर्णना कर कृष्ण शोभारूपक अब्धिवा सागर रे अमृत बड़सी बुड़ाई कृष्णकर सौंदर्यता जदि गोटे सागर हुए अमृतर सागर बड़सी बुड़ेकरी मन रूपक मीन को राधा चटकरी सते जमी धरीने बंशी कंटारे जमी माछ धरा जाए मन रूपक मीन को धरीने एवं टाणी नहीं कौन कले टाणी नहीं झट करी कुच कलसी खाड़ी माछ ये केउट कौन करे माछटा को धरी निए बंशी कंडा पकई खाड़ी रखे राधाराणी रखिए कौटी कृष्णकर मनटा को ना कुच रूपक कलसी रे भरी पालना कला कि ताकू दान ताकू पालना केमती कले ना मन रूपक मीनटी की पालना कला कि हासामृत दान हास एवं अमृत दान करी सते जमी पालन कले स्नेह लाज संभ्रम मिशा संभावना कला परी उठिला जोशा यहीपरि भाव में राधा भगवान श्रीकृष्णकर को चाहिए अंगलावण्य व सौंदर्य मुग्ध हो जाती एवं मन रूपक मीनटी की सते जमी निज हृदय आणिक रखिदे एवं तापर कवि कौन वर्णना कर राधांकर अवस्था देखु मीन छटक झटक नेत्र पुटक टक नाटक पठनी लाजे पुतुल पन फुट कंज कुच टंक दरे देई कि प्रकट ताटंकालतीरे बंदापना विधान बर बरण को मनासी बर बरना की हेला सेवाभिलाषी मुझे ये प्रत्येक पद गुड़िक अभिमन्यु सामंत सिंहार अर्थ गौरव समस्त काव्य सौंदर्य हूँ अर्थ गौरव काव्यर सौंदर्य हूँ अर्थ गौरव एवं यही शब्द संयोजना करिसेंती शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम शब्द से संयोजना होते तार अर्थ रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम बोले आसो रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम ताले रमणीय अर्थ अति चमत्कारी अर्थ बाहर तेणु कविंकर ये प्रत्येक
ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥ ଗୌରବର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୀନ ଛଟକ ଝଟକ ନେତ୍ର ପୁଟକ। ମୀନ ଛଟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମନମୀନ ଟିକେ ଆଣିକିରି ରାଧା ସ୍ତନ ରୂପକ କଳସୀରେ ରଖିଥିଲେ, ତାର ଝଟକ, ତାର ଦୀପ୍ତି ଶୋଭା ଏବଂ ନେତ୍ର ପୁଟକ ଅଟକ ହେଇଗଲା, ଆଖି ପତା ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ଏଇଭଳି ସେ ଆଣିକିରି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେତ୍ର ପୁଟକ, ଯେ ନେତ୍ର ଆଖି ପତା ଅଟକିଗଲା। ଏବଂ ନାଟକ ପଠନୀ କାବ୍ୟ, ନାଟକ ପଠନୀ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାଧାରାଣୀ ନାଟକ ବା ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ନାଟକ ପଠନୀ ପୁଟକ ଅଟକ ଛଟକ ଅଛି, ତେଣୁ ନାଟକ ଶବ୍ଦଟି ଦେଲେ। ପଠନୀ କ'ଣ କଲେ, ରାଧା କ'ଣ କଲେ, ଲାଜେ ଲପନ ପୋତି ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସତେ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଲାଜରେ ମୁଖ ପୋତି ଦେଲେ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ଫୁଟ କଞ୍ଜ କୁଚ ଟଙ୍କ ଧରେ ଦେଇକି ପ୍ରକଟ। ସ୍ଫୁଟ କଞ୍ଜ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ, ଇପ୍ସିତ ପଦାର୍ଥ ପାଇଗଲେ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ହସଟା ମୁଖରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ମୁହଁଟି ହସ ହସ ଦେଖା, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କଞ୍ଜଟିଏ ସତେ ଯେମିତି କୁଚ ଟଙ୍କଧର, କୁଚ ଯେ ସ୍ତନ ରୂପକ, ଟଙ୍କଧର ଯେ ଶମ୍ଭୁ ବା କୁଚ ଶମ୍ଭୁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରସକଲ୍ଲୋଳକାର ଦିନ କୃଷ୍ଣ କୁଚ ଶମ୍ଭୁ ଶିରେ ଦେଉଅଛି କର ମୋତେ କଂସ ମାମୁରା। କୁଚକୁ ଆଜ୍ଞା ଶମ୍ଭୁ ବା ଶିବ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଫୁଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସଦ୍ୟ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଟଙ୍କଧର ଯେ ଶିବଙ୍କୁ ବା କୁଚ ରୂପକ ଶିବଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି ଦେଇକିରି ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଟଙ୍କ ଯେ ଆଳତୀରେ, ତା ଆଳତୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ, କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ତାଟଙ୍କ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଶୋଭାରେ ଦୀପ୍ତିରେ ତାକୁ ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି, ନିରାଜନା କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସ୍ଫୁଟ କଞ୍ଜ କୁଚ ଟଙ୍କ ଧରେ ଦେଇ କି ପ୍ରକଟ ତାଟଙ୍କା ଆଳତୀରେ ବନ୍ଦାପନା, ଏବଂ ତାଟଙ୍କର ରୂପକ ଆଳତୀରେ ବନ୍ଦାପନା କଲେ। କାହାକୁ? ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ବରବରଣକୁ ମନାସି, ବରବରଣାକି ହେଲା ସେବାଭିଳାଷୀ। ବରବରଣକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇକିରି ଆଉ ୟାଠୁ ଭଳି ଭାଗ୍ୟବତୀ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେବାଭିଳାଷୀ ହେଇକିରି ରାଧା ନିଜର ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଭଳି କବି ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ଏଠି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମନୋଭିଳାଷ ବା ମନୋଭାବନା କହିଲେ। ବିଚାର ଇଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିସାର ପୁରନ୍ଦର ଭାଗ୍ୟ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ ହେବାକୁ। ରାଧା ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯୁଗଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଅଛନ୍ତି ନା, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଦୁଇ ତିନି ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କହିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ପୁଣି ରାଧାରାଣୀ ଏଠି ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସେବାଭିଳାଷିଣୀ ହେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଇଏ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ, ମୋର ଇପ୍ସିତ ବର, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଆଉ ବିଚାର ଇଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିସାର ପୁରନ୍ଦର, ସାରା ସୃଷ୍ଟିସାରରେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ। ବିଚାର ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିସାର, ଇଏ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସାର ପୁରୁଷ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ। ଭାଗ୍ୟ ମାତ୍ର କେତେ ଦର୍ଶନ ହେବାକୁ। ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ସିଏ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ନୟନ ସୁକୃତପଣ ବିଧି ନେଇଥିଲା ଋଣ। ବିଧାତା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଥିଲା ନା। ଯେତେ ନେତ୍ରର ଯେତେକ ପୁଣ୍ୟ, ମୋର ନେତ୍ରର ଯେତେକ ସୁକୃତ ବିଧାତା ନେଇଯାଇଥିଲା ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଜି ସବୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିକିରି ଫେରେଇ ଦେଲା। ବିଧି ନେଇଥିଲା ଋଣ ନୀତି ବାଣ ଦୁଇ ଗୁଣରେ। କବି ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଣ ଦୁଇ ଗୁଣ ବୋଲି କେହି ଅର୍ଥ କରନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ମୋତେ ପ୍ରତି ସତେ ଯେମିତି ନୀତି ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିକିରି ମୋତେ ଶୁଝି ଦେଉଛି, ଆଜି ମୋତେ ଶୁଝି ଦେଇଛି, এই অর্থ আসব। এবং বাণ হইলে পঞ্চশর অর্থাৎ 5 দুগুণে 10 গুণা করি আজি বিধাতা মতো এটা সুঝি দিয়েছি দেখা বলে তাহা সুঝিলা আজ দিন দেখি কৃপা কলে কি দেবরাজ। ওহু দেবরাজ মধ্য দিন, হ্যাঁ বলে নাই নাই ইয়ে আঙ্কু যোড়িয়া আখিরে দেখিপারিবেনি, বিধাতা তো ଦେଇଦେଲା ମୋତେ ସୁକୃତ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବା 10 ଗୁଣା କରି ସୁଝିଦେଲା, ପରିଶୋଧ କରିଦେଲା। ଏବଂ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ଆଖି ମୋତେ ସତେ ଯେମିତି ସହସ୍ର ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଦୀନ ଭାବ ଅବଲୋକନ କରିକିରି କୃପା କଲେ ଦେବରାଜ ମୋତେ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ର ସହସ୍ର ଚକ୍ଷୁରେ ଆଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ଭଳି ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଶଶୀ ବିବର୍ଣ୍ଣ ବିଲକ୍ଷ ପୁରନ୍ଦର ସହସ୍ରାକ୍ଷ ଇଏ। ତାପରେ ପୁଣି ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ବିବର୍ଣ୍ଣ, କଳଙ୍କ ଅଛି ଦେହରେ। ବିଲକ୍ଷ, ତାକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା? ପୁରନ୍ଦର ସହସ୍ରାକ୍ଷ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତ
सहस्रे आखि जार मुखरे सहस्रे आखि थी आज्ञा से सुंदरपण हेनी ताने भगवान श्रीकृष्ण केते सुंदर राधा आखि की देखा जाऊे। मित्र कुमार कुमार आनन चाही मित्र कुमार होती मित्र जी सूर्य तांकर कुमार होती अश्विनी कुमार घोड़ा मुहा। अरे मित्र कुमार जे सूर्यंकर पुत्र अश्विनी कुमार तांकर तो मुह घोड़ा मुह देखा सुंदर सुपुरुष मात्र मुहटा हूँ घोड़ा मुह। एवं कुमार कार्तिकेय तांकर षडानन छटा मुंड षट आनन जार षडानन कार्तिकेय। एवं अदेह तो फूलधनु अरे कंदर्प हाँ कंदर्प हूँ रूपर देवता हाँ कामदेव किंतु सी तो अदेह विदेह आउ जदि बा देहवंत होता ता छाई की सरी ही न था। यहीपरि भाव कवि राधा मनरे भावुं ये समस्त अर्थात कामदेव ठारू ये सुंदर देवराज इंद्र ठारू सुंदर एवं कार्तिकेय ठारू सुंदर अश्विनी कुमार ठारू सुंदर इत्यादि इत्यादि समस्त सौंदर्यर ये शोभार खणी ये लावण्यर खणी तेणु एते सुंदर तेणु कवि पुणी कहते थिले छाई तुल के वा करंता कहीं आग छाई की मध्य समान होता था कि से कामदेव। चिंतामणि मूर्ति बोलती हाँ चिंतामणि यहाँ चिंता कले से मिल जाए किंतु अरे चिंतामणि बोले हूँ पत्थर आज्ञा चिंतार हूँ मणिटा पत्थरटा टाण ये तो से भाई टाण नुहति तेणु जाची बरद नुहई कठोर अति ये चिंतामणि स्वरूप हाँ कामनार कल्पतरुवा मणि सदृश चिंतामणि किंतु मणिटा जे पत्थरटा हूँ आज्ञा वज्र मणु वज्र समुत्कीर्णे मणिटा एते कठोर जे वज्र स्वरूप छुंचीरे से साधारण छुंचीरे से कणा हेनी तेणु ये कठोर तो से भाई नुहति देखा जाऊ ना तेणु ये भाया लावण्य शोभार समुद्र ये एवं यहीपरि भाव में भगवान श्रीकृष्ण को राधाराणी भाविचंदी एवं तापर परस्पर अवलोकन पर भगवान श्रीकृष्ण कौन मु कही सबू पद गुड़िक आज्ञा शेष आड़ को आलोचना करने संभव नुहे मुख्य मुख्य पद गुड़िक मु खाली केवल आपणकर अवगति निमंते क्रमभंग नहीकि किभଳି समस्ते जानीपारे बा क्रमभंग नहीकि संभव जी मुझे कहबी। ए काल रे जोड़ी पानी रसिक मुकुट मणि त्राही बंधु कर बोली विनती कले सुषमा धन रे बिकी बड़े हुईली एणिकी उणा क्या विचार बाधा होइले दयानिधि दास वत्सला अना बाना उड़ू लोके सुप्रेम शिला। अति सुंदर भाव कथा टी आज्ञा 30 छांदर उपसंहार करने कवि जाऊँगी जे राधाराणी तो भगवान श्रीकृष्ण सौंदर्य अवलोकन कर हृदय रखी सारे मनरे रखी सारे एवं श्रीकृष्ण एवं परस्पर जिते चारि चक्षु होती एकाल जोड़ी पानी रसिक मुकुटमणि रसिक मुकुटमणि बा रसिक शेखर रस शेखर भगवान श्रीकृष्ण त्राही बंधु कर बोली विनती कले। विरह जंत्रणार बा विरह वेदना जड़ी मुझे जर्जरित होती मत त्राही कर रक्षा कर विनती कले। सुषमा धन रे बिकी बड़े होइली मु तोर सुषमा रूपक धन पाखे बिकी होगली सुषमा धन रे बिकी बड़े होइली एणिकी बड़े बड़े मत कई कही ना मुसिक आपे आपे तोर सौंदर्य रूपक धन रे बसीभूत बिकी उणा क्या विचार बाधा आइले जदि बाधा जदि तू मत ग्रहण न करू ताहले बाधाटा क्या हम ये कथा तू निजे तो हृदय रे चिंता करे। दयानिधि आ समस्ते तो कहती राधा तो होती दया दयामयी एवं कल्याणदात्री दास वत्सला अना बाना उड़ू लोके सुप्रेमा ये लोके जी संसार रे दास वत्सला बोली आ बाना उड़ू तोर सबुदिन जस तोर उड़ू था तू मते मते ग्रहण कर। ये भाव भावग्राही दयानिधि राधा को मध्य दयानिधि दास वत्सला बोली कहते एवं आउ कौन कवि कहते कल्पलता की कृपण करुणा हूँ प्रभुपण श्रीअंग सेवा समर्पी परख धीरा श्रीअंग सेवा मते तोर दास करके रखे एवं तोर श्रीअंग को सेवा करने परख धीरा सेवा अयोग्य सेवके विचार करी विवेके अधरामृत दान रे पालंती परा पाइबी मु श्री पद करे कृतार्थ हेलिनी छुई श्री पद करे ओ मु तोर सेवा करी सेवाकारिणी होकर रही एति मु तते तोर पाद को छुईकरी पाइबी मु श्री पद करे हाँ मु श्री बा समस्त ऐश्वर्य लाभ करी बोली तो पाद
कृतार्थ हेलेଣି कहीं मु तो पाद मु छुई देछि मु कृतार्थ हेलेଣି एहीपरि भाव में कवि वर्णना करी पुणी कहउचंदी एभली भाव में राधा तो तांको ये चिंता करुँच श्याम नागर श्रीकृष्ण मध्य जिते कथा कहले आउ राधाराणी कौन ये अपेक्षा करेंगे कि आज्ञा नाई जिते निजक दासपण मु तोर सेवाकारी सी तो कहते मुझे सेवाकारी हेबी तेणु उभय जिते चारि चक्षुर मिलन हो जाए कवि वर्णना कौन आसतु देखा जानी हेला अंगीकार कोले धरी वेणुधर पलंक अंकरे बसी बसाई कोले जानी हेला अंगीकार कोल धरी वेणुधर पलंक अंकरे बसी बसाई कोले बाम कर देई बुके दक्षिण कर चिबुकी बाम कर बुकुरे एवं दक्षिण कर चिबुकरे देखो केते सुंदर वर्णना करुँच बाम कर देई बुके दक्षिण कर चिबुके श्रीमुख देखा विधि रे मुद्रिका देले एभली बाँ हाथटी आज्ञा तांकर बक्षरे एवं डाहाण हाथटी राधाराणी चिबुकरे देइकिरी तांकर अंगुरी बा गोटे मुदी भगवान श्रीकृष्ण तांको पिंधई देले पलंक उपरे बसईकरी कोଳରେ बसईकरी कोलाग्रत करिकरी चिबुकटी धरिकरी मुद्रिकाटी पिंधई देले दक्षिण कर चिबुकी श्रीमुख देखा विधि जमी मुह देखा आज्ञा कन्या वर कन्यार मुख देखा प्रथमे आमर जमी मुदी आदान प्रदान अच्छी आ भगवान श्रीकृष्ण ताकू विधौत चिंतामणिकार अभिमन्यु सामंत सिंहार भूली ना सत्य जमी प्रथमे मुख देखारे कई किसी पैसा दियंती कई मुदी अलंकार टी पिंधे दियंती से भली श्रीमुख देखा विधि रे मुद्रिका देले गांधर्वी रीति की भाड़ी कृष्ण कंठे देला बाड़ी रतन माड़ी गंधर्व रीति ये तो मुद्रिका देले आ राधाराणी आउ टिके अपेक्षा नकरी गांधर्व रीति जमी गंधर्व रीति विवाह रही गांधर्वी रीति विवाह हो गले परस्पर बोली भाविकी निज बेकरू कंठरू माड़ी आणिक रत्नमालीटे श्रीकृष्ण गलारे लंबे देले आउ कौन है कवि कौन पुणी वर्णना कर कौन है परवर्ती अवस्था आसतु शुणा बधू बधूलिय धर मधु मधुर भंडार दुर्लभ लोभरे हरि चुंबीवा बेले जुग माया माया दूर कले हुईले अंतर हरि करी हरिंकी स्वस्थाने रखिले शत कोटी पड़ू कुड़ीश काकुही दिने नहु ए जाति क्लेश तापर आज्ञा राधाराणी की कहना बर्तमान मिलन होगा जोगमाया कौन करते ना नहीं हरिंकी निद्रा भंग कर एवं तांको मिलन कर मिली ठीक मिलित है बेलू जमी लावण्यवती चेती चतुरी कांदुची मिलन बेले भुंजी बसवा बेले कुड़ीश पृष्टि कलु अरे जहाँ चंद्रभान को तो आणिलु मो पाखे ठिया कलु मिलित है बेलू आम जो संभोग बा रति क्रीड़ा परस्पर श्रृंगार रसरे निमज्जित होगा जाऊँ से विधाता स्वप्न भंग करदेलु तेणु भुंजी बसवा बेले कुड़ीश पृष्टि कलु जेड़े जेड़े कुड़ीश पृष्टि कलु ये कथा उपेन्द्र भंज लिखिं चेती चतुरी निशी नाशे चाहि चेती चतुरी निशी नाशे चाहिला पासे नाही दिव्य तरुण मारी हृदय हाथ नाथ नाथ बोली अति ऊँचे करे कारुण्य खोजे अधीरे चेतना हत से विधिरे सेज लेउटाई कबरी फिटाई कर भरी कुच संधिरे से संपर्क में आपण मैंने जानते मु विशेष आलोचना करूनी अर्थात नायिका लावण्यवती निद्रा भंग हो जाए मिलित हवा को जाऊँगी संभोग समय केड़े कष्ट आज्ञा है परस्पर ठारू जोगमाया पृथक कर अनुरूप भाव में विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार राधा एवं कृष्ण को अनुरूप भाव में जोगमाया हाथ में परस्पर ठारू मिलित होगा समय पृथक कर संपर्क में कवि वर्णना करुँच बधू बधूली अधर मधु मधुर भंडार बधू जी राधांकर बधूली अधूर बधूली पुष्प भली जो आरक्त वर्ण देखा जाऊँ जो ओष्ठ तार से मधु रूपक भंडार सत्य जमी मधुर से हूँ गोटे भंडार ताकू जिते चुंबन करने ये दुर्लभ लोभ रे ताकू लाभ करने ओष्ठ को चुंबन कर मधुआस्वादन करने जिते जाऊँगी से बेले हरि चुंबा बेले जोग माया माया दूर करी होइले अंतर जोग माया माया दूर करदेले माया दूर करदेलु राधा
ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ସଖୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇକରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ହରି କରି ହରିଙ୍କି ସ୍ୱସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ। ରାଧାରାଣୀ ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ହରିଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଏବଂ ଶତ କୋଟି ପଡ଼ୁ କୁଳିଶ କାହାକୁ ହିଁ ଦିନେ ନହୁ ଏ ଜାତି କେଶ। ସତେ ଯେମିତି ହରିଙ୍କି ତ ଯୋଗମାୟା ହରି ନେଲେନି, ଶତ କୋଟି କୁଳିଶ ପଡ଼ିଲା। କୋଟିଶ, ଶତ କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ କୁଳିଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବଜ। ଶତ କୋଟି ମାନେ ହେଉଛି ବଜ୍ର, ଶତ କୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଗଣତି। ଶତ କୋଟି ପଡ଼ୁ, ଶତ କୋଟି ଅସଂଖ୍ୟ, ଶତ କୋଟି ମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଶତ କୋଟି ମଧ୍ୟ ବଜ୍ର। ଆଉ କୁଳିଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଜ୍ର। ତେଣୁ ଶତ କୋଟି ପଡ଼ୁ କୁଳିଶ, ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଉ କୁଳିଶ ଯେ ବଜ୍ରପାତ ସତେ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ଉଭୟଙ୍କୁ, ରାଧାରାଣୀ କି ଏବଂ ହରିଙ୍କୁ ବା ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଜାତି କ୍ଲେଶ, ଏଇଭଳି କ୍ଲେଶ ବା ଦୁଃଖ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। କବି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ହିଁ ଦିନେ ଏଇଭଳି ମିଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ପରସ୍ପର ମିଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଓଷ୍ଠ ଚୁମ୍ବିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କରି ନେଇଗଲେ। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ନା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବଜ୍ର ଭଗବାନ ଆଉ ଦିନେ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କବି ଅମିକରଣ କହୁଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମନରେ ଭାବ ଭାବନା କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଏବଂ ଉପସଂହାରରେ ଏଇ 30 ଛାନ୍ଦ ବା 30 ଛାନ୍ଦ ଉପସଂହାରରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କ'ଣ କହିକିରି 30 ଛାନ୍ଦଟିକୁ ଉପସଂହାର କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅନୁରାଗୀ ଜନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବ। ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅନୁରାଗୀ ଜନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବ। ହୋଇବ ପ୍ରଣୟ ବୃଦ୍ଧି ଏ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଔଷଧି, ଅନୁରାଗୀ ଜନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବ। ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ବିସ୍ମୟ ଚିତ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ବିସ୍ମୟ ଚିତ୍ତ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ରଚିତ। ଅତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପସଂହାରଟି କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅତି ଚମତ୍କାର କରିଛନ୍ତି 30 ଛାନ୍ଦର। ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ ମିଳନ ହେଇପାରିଲାନି। ଉଭୟ ରାଧା ଆଙ୍କୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକାଟିଏ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ବା ଅଙ୍ଗୁରିଆଟିଏ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନମାଳାଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧର୍ବ ରୀତିରେ ବିବାହ ହେଇଛି ବୋଲି ସୁଗ୍ରୀବ ମନରେ ଭାବିକିରି ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ରସରେ ଆତୁର ହେଇଥିବା ଆତୁରା ଉଭୟ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ରାଧା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଅବସ୍ଥା ବା ମିଳନ ହେଉଛି ସମ୍ଭୋଗ ଅବସ୍ଥା, ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର। ସେହି ସମୟରେ ଯୋଗମାୟା ଠିକ୍ ତାଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ମିଳନର ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଏଠି ମିଳନ ମାଧୁରୀରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରସ ପ୍ରେମ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? କାହାକୁ ନା ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅନୁରାଗୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ୀୟ ପ୍ରେମ ରସର ଅନୁରାଗୀ ବା ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜନଙ୍କର ଜୀବନ ସତେ ଯେମିତି ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରେମ ରସ ଅରେ ରସାଶ୍ରିତ ବା ହୃଦୟକୁ ରସାଶ୍ରିତ କରିଥିବା ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧକମାନେ ବା ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରେମୀ ଉପାସକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ରାଧା ଏବଂ ଶ୍ୟାମଙ୍କର ବା ଶ୍ୟାମନାଗରଙ୍କର ମିଳନ ପୃଥକ ହେଇନି ଯେ ଆମ ଜୀବନଟା ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ଚାଲିଗଲା, ଏଇଭଳି ଲାଗିବ। ଶ୍ରୀରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅନୁରାଗୀ ଜନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବ। ହୋଇବ ପ୍ରଣୟ ବୃଦ୍ଧି ଏ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଔଷଧି, ଏବଂ ଅନୁରାଗୀ ଜନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବ। ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରେମ ରସରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରେମ ରସରେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମୋଦିତ କରିଛନ୍ତି। ହୋଇବ ପ୍ରଣୟ ବୃଦ୍ଧି। ଏକ ପଦରେ କହିଲେ ପ୍ରଣୟ, ଅନୁରାଗୀ ଲୋକର ପ୍ରଣୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନା ଜୀବନ ଜୀବନି ବରଂ ପ୍ରଣୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଣୟ ବା ପ୍ରେମ ରସରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇକରି ଆହୁରି
राधा एवं श्रीकृष्णंकर प्रेम रस को उत्कंठा बा औत्सुक्य होकर चाह रही एवं होइब प्रणय वृद्धि ये पांच ये जो कल्पनाटी कवि अभिमन्यु कले यहाँ औषधि स्वरूप हम औषध खाइले रोग भल हो जाए तेणु राधा कृष्णकर मिलन उत्सवटा को जदि भंग हो दुख देले ये हूँ प्रति औषधि अनुरागी लोक जनकर जीव न जीव ये हूँ जीव अर्थात जीवन रही केवे जीवनी जीव प्राण हाँ गोटे जीवन बोले प्राण आईपरी पांच जो ये भावनाटा तेणु से जीव बा प्राण आ जीवनी नतुबा अनुरागी गोटे अनुरागी बोले गोटे प्रणयी हाँ प्रणयी प्रणयिनी अनुरागी माने जो कृष्ण रसरे जो माने आतुर ये भाई कथा कहीकि कवि कृष्ण बोली विस्मय चित्त एवं कृष्ण कृष्ण बा प्रेम कृष्ण रसरे से माने अनुरागी लोक माने विस्मय हो विस्मित हो अभिमन्यु सामंत सिंहार यही कथाटी अभिमन्यु सामंत सिंहार रचना करी आज्ञा 30 छांदटी को उपसंहार कर परवर्ती पर्यायर राधाराणी एवं श्रीकृष्णकर परवर्ती अवस्था समय मिले परवर्ती छांदे आलोचना करवा। नमस्कार।